Ha? Ako yun, mamaya. Ay, ma'am. Bulalo. Tapos 1/4 na lechon. Lechon bili. Lechon, mukhang lechon. Lechon bili. Lechon bili. Mukha kang lechon bili. 1/4 na lechon. Baka dalawang bato-bato. Yan lang ba? Lechon. Ang sarap. Mukhang lechon. Ay, gutom. Deliver na lang daw po, ma'am. Naka-order na? Mami, sa ko nung ano? Sarap. Okay. Ang talap. Lalo. Ayaw mo kutsara.